ede barke wusgo ton pusa yamba ni yibero e hembe savane ti ni savane FM kira lagi zugo tone wakata kanga wa sibi darfan yibero erbe ergwama roen ni sohran tabi sohran tasi edleba mana hawutone tira nan sonsne yamba hawutone savan TV ni savan FM hegetaba e mimi ti chambre de commerce ya lèvre be souli ya ligidba twanba sulkenga mbe Burkina Faso kane vote lamba mbebe ni tinayi bureau atam datini ti novembre ki rahampiga la nase hawutone ere gesamti ministre ningi geta le brayele o mana mono kwera unigi bamme hin côté ti vote yi toto nongoma alika wakata wan wotone ton hungum na wakat program ti ya hanse ti naborba nerfan gurbe mo ha nebni sina vote mama na wa kingzi ninga beda na rabene bonsa na rabene la ton chance rabulu na wa ya zule sinis ba ya tile ti chambre de commerce gese wakat sen lore a gesambi wahan wate ya wan la serden gese ti lebran ayina fankon Burkina ma zanga et pousi la habarka la pousa la yi adrasman kabore mbeton gwamaro nka ne runa yibera ibarka e huwa na so hane tondo tuni lebre ba zule sa ya buninga la timan tempa mzininga yibe alafi lafi bemi izakaramba aw yambe rodo kula rodo kula mkibale lafi aw rodo kula Burkina Faso raking terrain yida ataba wakat sen lore ton wa beniti ya zulu se yela irpana ngomwa usula wa bureau ramazin nigri yel berbera ya wara ga nyon han lore 2003 wa mi kamti 2019 2020 opora zulu wa ni ton beni ya ban kinga mbonti coronavirus abara ente apparaît en lebran paquet luna arodo ko gara ya wana alhamdulillah rabbil alamin ondo luna ra pama lafi pama ptomson bilfu parce que commerçant hayte commerçant ba juli sa wuso amna miti yam yedem ti ru ko ya rasa fagiliaba donc takadam ti bi han vire ne ban kakil ru ko ya tan ni tous pile yibo ntalen dikitore donc bama fa yilon kum sun sazi yang ti problème dam pasindi ya toro la wenam songanti commerçant ba la mo roni sula a bebe son taba son commerçant bon ça ni beta ni yirinti nyom ti juli la yusoi kali juli se ko ngore la ran ko ra ga bam yinga bon na la khin ti imitara ra imita rodo ko tara sula ti yamete option da taba la barha enzu rodo ko kenge rasa taba yam lèvre ba y wenda y zima da taba shonga taba bi nerfa handat le pa buma apanonga to tuka ni ya commerçant je le melam ni la puisque va ko foot même ko foot ya to ti ton non ta 100% la yamba be sule imre yamanda wana ton nduruna commerce kayawa mbabaram wakaton commerce si bam wakaton commerce su kila tara panga yiruna una bat han bimi ton tara yamo wor ga bili fu ti katulo mi fina katsange donc kitam ti ton tara asram ton mande songa taba ton mim ti nor wus ro yam de da tab teren lebre da tab sama yon so ba re yon so ba yiki zikanga patile ti yam zema taba atila puisque vanka tezi manene pama atiron diron kose la finganti yo na mana wana donc kitam ti atila ti jem resindi lam to se tondi ni wakat ni han la rawa ton modram tu kire na lam ro bilifli ton pa on tomne tabum no henti da mangi no na kwa wa pour la rawa ni tam ti ya jeune ça ndikre piswela ni wakili donc bam to mani ni kiyem ne kamera ni na tabte ni jouer la jeu taba bon kale wa wote ni wa kamne taba to tik système d'amba tu tourne tabti kaya wa pini donc vraiment kada wena ni kamata yam yakeni ngo ko ta wenti wena passé la luna believe to me en del bedere en lebar bederbi bi bedari de bil fati arayiki
yam gom la ni ngwa ya gom de sila kata da ti bilif ton del bele le babele aba ama ngi be da fa ya bono la tabata tabra bono kai wa pinna ton da be ru ka mamenga na ga kemen tume jusqu'à ton ta 2001 ti da sara ti tume kinda ni tin da bira wan tume ton tin da mini piga mini pisin ton di mini kwaba ta kame kana frontière mengi apa yitin lon ko tabra tira tede aramanda wana da vaya harba kashi ko hore ban da vaya harba wata ko foti da fari ko sai kala ri ti fo seven ko ligida ti mi lo vaya he kalbi semende donc da vaya ra kil fa kashi ko hore zin ko hore me ka bor vaya he donc tuma den ti tumna puim mosa ti ya waburu wedba bamara ma mana da zoma ti bamara ma ken furuma le ba yisi ti bamara ma ko hore ti tumna ken soma exact la runo ya wana nuru no ba fo hanza tu kwa ba million pamzinga fo ya tlef chengan tiraji wa jino ko en tordre sur un wat ni ti da le ba zimin ko aba oui donc les clés de tirons courant nuruna en pami tira berbera tu commande conteneur dama mi fa ti to commande conteneur usine wa warka fo mi nga na wata me ole ti fo likin tin patasi ka to pisi ka to pipi ka to minu to ra le kon ko se ti fo mi le kon jiro lida ni mi nga na wata jimi le kan yakan di tayede dena soba ko ra angro demi-gros détail la yam goma yel kanga en cause wa nampa manala yi kan tun goma la amara un pile mais pas pile la bien on vote la loi men la ka appliquer la loi vote mais on vote assemblée nationale to lo unique ti wel ramen ko da anglo passer ko demi-gros ko da demi-gros passer ko détaillé ni wenga men yi da pinna tun men lay kay man démarche avant la loi vote bon c'est to ka ton kina la me halaki ni tiyarwa dita da na ka vote la tun da zabra ne chinois ma yimbe ko an wenga yi da pinna la tun ni be men man wenga ni ngara ti ka chinois ma ton le bran dikra ba menga no kenna voilà ton dikra no kenna no te wenga ti ba men man na so la an patuma tumde la yelan ketin ya auto katuma tumna pipi tuna ndika yelando tondi patron bera hayde patron bera ya samde ko sananda bala bamman tindi to julisa to midete commerce tindi to julisa masa anta tora to appliquer la nan to tabini lin bam de organi tondo nit finance ziri to no kila ya botone to how violer la loi bila la tindi fo mais la bam fa ba kabi donc kundu nem mikamti fonctionnaire de muso famille ba commerçant aba fonctionnaire dam buso ko mingi ba commerçant te commerçant la katle fonctionnaire hatta duni yiki la fonctionnaire ti commerçant la tin to fonction pour la yé am ba chambre de commerce yelo yé pas gouverneur bi mini ni ngi ta le rayel mo ha bi premier ministre bi président menga non premier ministre ka président parce que tout nan ni ngani fa jiri ministre de commerce ngir commerce julise la chambre de commerce ba me prime ngiton les bons rayel donc ton temps de hanta juillet a ton dans de gouvernement ton décembre de commerce te bam dikir les ministre de commerce to tin ngiton yel bon la baye ne fa be jigi bala kale go la to ni tibbe da tawra bon wa baye kale go ton bon wa ba mi yori bon wa oui ya tileti fo yibifu ma kili belo la ka tileti fo bi ya be da bata ari yete le ba bili ya aka komi so ko aka ta jin ta so na bio donc il te bon wa très ni ba na so ba ma ni ba ran ki tinga te bodi covid handa mun ti fa bon wa la na mun ti yawa ba man da ka tare bam ken lu ba ha me beda bat bam ham pam julesi bam de ran da ketan ab ketin dara rabari la bon wa na kiye yam ha ji ndu na ni ba ran ti da fa ya bonra paba jeune voix enfant de julisi mais you couper de route bon ou ada wande ou sera fa gilla yari tout mieux fa le ou sera fa gilla yari ni nara tiens mais ya wa démarcheur boudou bi corsaire un déhetier dans les rotone un tempa mbumbu la ha mikti be no mi nyama me ni na wubra zemsa woto no bala atenki ha men wardon pokwa tinki ha men wen mi ni wa pokwa nti am gomba nti am gwenti gedi su kam buda fagilla wuso faki ha mi ngam wen nti get le fa la fagilla ko manonga
fa ji ga solution ni le wa propose le tout le tout connaître me ngatu manala da bu mbitu ko ton tun kota me ti beta bang ti wakat le ninga fati watala ligide fati watala riba da fakata shikan tuji ni de mengi absa ka giti yele wuso fa ye wele so fo minga tu ya mengi watara la zika ben jinditi ti bona ha wa ki kum som po no rika no kin wenga la yam kozra ya alagi ya ti beda yak ban ponga point shong yam bon sabi biya beda modre en tas yam kwesa zining hisaranta man yetab ni go nera ne tin twen yolos bon hato to bobioloti bon sami teben yike ibara ko ne ya tati ate arzaka ayawa zim anyakra ya to donc ne dili nyaka arzaka ko konida ya to wala ton ta haram dum fa tara no kina beta hana shidinya hange bon julese on organise ba nem mi kam ti shembe beti bon ram tin to pam ti kanam sabe pasama ton gomdi fo hawa no do apina na ko se ni de ne yi ran wa an katar zan katar boutique ta ran waye la ni de mi yi wa ta trata tiota ya yi mitiro jig nan ta lan cenga menga ha on an kulizari azara parla kam min ti bum pabi le rundu no yi bam fa han kale biwa ne ba yara yi kale pin pa men yase donc ton ta am ti arja katar sen ti mu ne ba to tumo bom pa mi yi ya arja ko ne ba den pa nyak arzakan pu wala yam date non ko yolo shewa tiner fa tin teben pa wala yolo shewa pas on no sam de ko ba sa wenam songa a paka bank na nya bonra safina na nya bonra e ton ta wuso fa ti pa me la tun ru na ka pa me la tun ta yam ru ko le bon sang na pa me la yam pa kenwa ton kengam demanda garanti wala tin to ne za awe nit na kayen di ti shaka me we kada jigijin tumne ngotla garanti nan ke banga de ligidi are ka ligi safin men we ton ta adam ti ni so ko ton gomtul tajulisa ni so ko ko bi kila tondo bam mi ti ha woto bidwa ti bam nan dika no kenri en tin yulisi ti ton me parent libre de nous ton ye bankram no son tondo pasam ton ye ton sur la bonne ro ko win ko ne bank hanta système nyaga di ton sulawa ruru woko sans garantie won ko ni bangi a Apollinaire Compore banka wa bantara yam ntin songli bon sang ti patuni tara lo berbere ayo katara lo beda katara garantie ni man tara kasito la vraiment ande ligide am pamane voilà ton min ya sa nepti sala yo me ntami no pinunu sans garantie am tume la yo manda wana voilà ni lot ni te ku soyan ko tondo la bla peton ligide yam han to mala ko mesa telit no kenri yam sam pim so bon arja sabala nan to parce que ton kati wati sekin nan talfonti yete ton sulowoto bi ton zamana woto organiser nanti ligida te kalen dar zane jion ko de ton minti fo si tarazande fo ko de tira avant de venir katal sam den yam me pour un pe ni nebnis bawa voilà la yam terrain yolos to pamen to yete organisation a woto yam mita boy mbero wo miru ha nyuno donc yam mita ba sewa tun min da zagala han kan woni sirwa woni yela han ka tuen dola amenga en yo kabuto ha wa ya boto me tun kuti te min cengon to yo tun mi ka yele donc tun da nimba min namma ba go le ni bi ya songo commerçant ma to bi ligida ko son commerçant ma de ya politicien ma so politicien tasi apa ko de patum de parade abba yam tara yin ka sete bi tun ka sito fazi tun wan pa so sonet wete bam songo tun ruru ko sur tu les landi sans garantie bam pele mané fazi wa fond d'appui au secteur informel là son bon ça la dara ma min le kala mi yam pa to sidi anne sul bolem son gane ba dun mitaba la man to sul rama to sidi kan ja ba pande ban jin ko hoti yo ada ka jin ko de fali lidun ko ya ta man boy la vraiment ton yo msira vraiment ka yo si ti ligide pas auto l'état o ligida apa ko ni se charne yo nyob ligida we man dik fa dik mam wa mam jiyo ton handa tum tan dik to o le tan ko tum da bin tin to ma tum na ndikile ko anto ko yo bum zwa mama ko ta tum man ko ram ta dike lam sa ko tin to ma tum na ta han tum te hal ligidia
anda zule be nya ko wela zulera mi ya ro ngel ya jori yel la kunin dinga shan tuma tuma kenga ti nafko na mawa naftenga zangwa donc on ta sa finna a tin dikan no kin bam tin pira ba dik no kin bam mbura on tin ya ton li bon sangese yum chaka yam ne mikem to gomti yo empo be kan mbura tun yoral na tun le ma tit na fa tinga na fa ko sam ala yi goma ya yi bene emdate de welare ngom totore et na goma safina bale yin la chambre de commerce la toti tabene coronavirus a honwa gohnera yelamti bamna shonga le bon santi yida ni ligi tu pam tume goma milliard ko ba yelle e ligi kanga ataya ma na fayambi alhamdulillah rabbil alamin c'est de normal ya hanguma covid an wa akana man bonni ban ta bon sai lam hayda ta to ne da shi katayama ayo alo para kiwa ro para kiwa kilim tun yikin se man di man samba anti mili wan ton ti mo na ba to wen nam song to mo na se di ton bondra mbul million mbul mili to ko mel bo sam de ko to zin to fakra ko ton la han digno kin ne to na ya ton na nya kan kawai ligir vena kawa to kay nya alzi bayem le donc tun ka taxani bon abu gomini ya damatu wala woto balem sera bankaramba yel bankaramba ti gonera nambo ligir ning bankara mo ti bon hawari yol yole na entiro pa wore en pam tumu walibse coronavirus an nam so yin tun wo mani tun fa kala la woto ne la pa yin bala tun parce que tun mim ti wen men man adam bijala ka tin ko fa arjahi ka tin ko fa lafiye donc ka gum tingarami mim ti ko ba poy ba ya pito ya kan pa menga katlet ko ti ta yan fay la ko ba ponte ba pito ya kan pa me yam tem tu songa me songa za adam na kata ton yam da na wo ma kibar mi yam ba tolo mo kibare ayo am ti yam talo ro ko kan gilima man paton ko ne ban mu kasit am pa am ligide ne ben nu mang soroba windi ngam paton koy la taram tutun mi hanya bibiwa baya ne ko banda yam ba mamim to ro tinta ni tu spile yi pa so tin chebe anala la baya ne ko ba pon tun ha ba man pito men ngam pa ya ntra kasetwa la kabewa tonde son harabi poelen kanite a moamerde kon yele ti ton ya bankrama kenri nda para ti tum kan king tori bali bahaman entero bilfu yam nan dorlzi buningi en yowa e haman ti ya bilfu ti corona wa yelwa lo ti bam datn le ban zin kin shoba e pagun hi yam nan zabataba tenti ya bankrama gidgide la tum nan paton shoma ko yam tarzo zinkan mam taw se kan bo ni fa ne taso ni taso yi ti ya woto ne dan taram te ka woto zangi parce que wi pour wi ri ngai le wato bi to yulus ni na yik ba ka ma haya antram mi moya na ti pe ngai ki de clinique mo ene ti tra ba an katar moya wat yam jikin yak moya na so ngawe ana ti ruti la po wan te pam yulus awe la fa ruti yiwe donc est ce que na yelem timam pam ida ko mine ke tendi ko dol miti kata to no moyen donc bankra men ba to bankra mbara mi mbati ya yelem wato gitu yulo bonro yulo puda wiler yin et puis que tam to yulo bo ko bedai bedai de to ne bank sa mi no la bilisi cing banko wa banka ke mi bili wa banka mi ya beda bam ne taba la yel ha wato yulo bonro bi ci yulo so wa ti ya bil fil libre bil wa ken ru mi gom nam ti leta men pour papa am ligida ning bankra moy jikamo kasake leta pa ma ligidi ning bankra mo ta kam tiningam mi de commerce fa to sam to ninga min yar woto na son berbera fagili to sa fagili wa kati wa to sin tiningam te kaningo kata dal bile ban king safino wa mo safina nyam yelam ti chambre de commerce lugul galame na été option bon ça nyam yelam ti kin pa ma me la nam pata arodo ki la tumna menga yama ya shoma et tu indique la men chambre de commerce bureau ninga han ba da yuma nuwa auto no on unikta tuma shoma bi yuma nuwa manda ning hi seta auto no tu yelam ti chambre de commerce a to damba en tum shoma la safina ton lugul gabi en tout cas perde wina win perde wor pour tun perde chambre de commerce to damba en talem yakan ninga wa en tout cas talem yakri katleti yam kwa ba pour mbe fa piti
la ban dik no kini ni ngoya sama da tun ko tam to passe patay katay ab ham passe na na fami yiri woto wasa fina wo ngaya ala kabi we la ba mur kam tawa we ab le puda yu tiya bona la na songa ba ta hana kata ton miya ton ta karam titi wa we ton li to la kasita ko ne bo ba ta hana kata ton watun goma we to do jem pikar bala on la yakna ab le yu man me ton nyam mo to koy son ton ni formation damba formation civique lamba financier tiya sama la den han mal formation inter sibra zara miliri za to la kada liri nan to ya to we den formation pour les boumi sera de man ba boumi sera accompagner wa te yam bang te yam tum ni wa anafa to la bunda ka wa donc ton kota me to lebe ko sul ko ngesi kange nti yi li lem ngesi kange ton je inter sula mbeluru to bondi coordination ti syndicat association na tam to sur les pionniers ça ko organisme mi ngatum ne donc ton darante hani ya nyaga labrata bison labrata bunda ton menga donc wakar kan mi to mi to ha sikna ndika bumunti ni bini akada na kiri wewe mi la da kawai la takaram to bi sori nana wa yaado in hangele ya la he chambre de commerce à bureau ning hamba da yuma nuwa to noa gela tuma gel poa et de tu yi lam ti zulu hen tayamba chambre de commerce yi ka men bo timbi makre nyoko lo calma anyangam anamsa lebre bala tagada e bara awame anamsa lebre bala ta tenda yamen yelam tan namsa mono kanti yida chambre de commerce bo team na yine song yambi voilà en tout cas piata wen nam chambre de commerce bali kanu ken kanga bata han kata tondo bata yam yahe chambre de commerce wanta julie sa wa kitwiti ba wa chambre de commerce yelam bamna songa bono ni arzak bilfu nyaka waye la kumwi ba makasi tu muya wame melo la poe ba ta na ka pame a kumwi ton ne bindire la pa ko ton donc ali ka na foto ne bala ton me ndan kinna ka ko to wenti muwati powati e nati gar muendi er ko to wenti hani tire le ni ko menga en tout cas alhamdulillah a ko me la katato la sama ba bi bi man boto titun me pir hani bi mala pam nam bon qui dit ko calme me bat ha naka boto ne zindigi nyammi mbi centra kanwa ya julie ni ngambe wa enamana wana to song taba boy daka kinis kan la jikabore e de rik makri e nyoko lo calme hon wawa e zinis ba le bon rabe village na mo pa gun hebra wata rodoko ndiki tiran ken village na mo lebre ken dra han lebre runa pa gun ye fa yalsam ton son hani le ba yimron ko live damba tibam yele tin dabre doli seno e le bon sala ratame e meri la mara watame dar bam live damba ni kayrama koronga yikro to ni million ani million yopoe woto bud wa fa yalsam wayam handa ya chambre de commerce à tor soba ti lebre ba zulu sa ya wa tawto ne wa bueno kendre la yam danandike alhamdulillah alamin hana mikelam ti ya mam bo yam so kam ti handa wa nyam la chambre de commerce à tor soba ti zulu ra se katawto ne ti le bonza ken remenga tumda yalse bali palital zimen zinyi yam danandika no ken bo je yel mi binda team il ni bien kata team wala handa mikelam ti ya pan ko so pamba la sa moti ti da han ti pama bini da kitin tun da tumna man ningda no kenri an titi baya botun ni julie sa nim pam ne ka ti so men ka tin to ti minu yigni si ran ton ko to ko bilibo to ko azaka bo ifa ya hankin da solution la wa yam gum ko ko te wa wala sa pa école ti livre da palitar yonde nani wana boy manda wana ha fona mala ba fa han na to be mi la vante ko ba donc nina patan solution yi la yela mana te ka yam zinna me chance on botimbi bali yam lik da to nengo wana re awatun ngom ka tilora beda ka gitun bono han dotenga tun tala taso me we tun tin contribute na fe aye yam be andara yam tin paso oui la san ka ta ton yele aboda bamne tabarwe beda oui est-ce que handa tasan tun bono ga bam gite
on organise bi rason wala bumbura peut-être quand même tu entara be yam tu contribuer tu ton dicte nafton aw handa am boron ton na jiwoto wa tun hon poto kison ni matu me na ya kar yam bi le poto me hentara ko ba to bari te pa ba me yama tin nafe la en tout cas na ka boto no jino so nge bo il kanga wa yam bi ko irma anda wana na ka boto il kanga et chambre de commerce a tenu la mti aya yibu bureau kenga bebe ni tia ma di ka sawado to bonta kadafi mbe tori la les bons ça metara no reer de bene a kadafi tu même pas bol yam faay la yam no reer de ba wa petit commerce no reer de ba mami ya ba son ne yamba wana reer yam so ka tun bali banka ram tarab no reer de ba pagunhi mamizina ne tab son ne taba ingeto boa riba liba to bonti agroalimentaire mamitara no reer de ba pagunhi mamizina ne taba son ne taba ingeto boa ton kiba kit ba tuma ton mitara no reer de bene e tete ton me nya ne taba nyam petit commerce ramba nyam mi pa taba nya hebe i barako ne reer yam ton no la me lam ton leram aba bam goma kanti to no ka tseka am ka gom ton bon agwam tun yura puda petit commerce sam de commerce wa la ton mi haka bebe ayo nyam bebe ayo yam no reer de ba salif ni kema la gi samaya fiya oye yam no reer de ba yu manu po wona reer yam han libre tingi yum pisi han lore yam na mi kan to ha e petit commerce sam de commerce ayura bebe amenga jinsi de balare yemle taru kanga amenga jinsi de balare yemle abba wena ningi fa baraka ko ta wen turanda yomna alaji sama hafi ab tinga nyingi ona kelen tinga nyingi amin ona kide tun ma bono ame wa yingi wa ba me tinga nyingi de ka bin da tingre ya han katara mara ba mande be yo hulu de no bra bedre la bra be bon sa yuringa la bile obi ki da yo le bedre den to mi am zulu ça yi kiri le bedre la wan peut-être bon wa to biya bedre den bazigi man ayo man ning to lo so ne ba e bi wale yuba no ni ngala ndon pa sunu ko so ne ba ila en tout cas ya ton baya sida la nyam kasa de na ton na bo bono way yam yelo blawdo amin to biet mo abla me la yeti man pa bangi ni bebe yir ba me ngal seri blamir da mi la yura pour beke ton nga ka bebe bala bam ya milliardaire damba ni ba le plein petit commerce petit commerce ya hampata million ko nuwe tuuma yum pora ntarwa sebre quoi commerce sebre ni da ka organiser me nganti le petit commerce alors que bam pa ya billa o kaleti pour me ngasule ton bon ray am ñu soka bien la bile peut-être de tourner bébé donc ya bam ni taba tu ton le yu bu ñu lo awa yam pour azali ni game wa bam me pien moi oui bam na jeune wa pipi na wala tourner la won kitan ba na ka son ton zanga ti bam ya jeune sida le maître citer salif ni game tout ma ya wuso transit transport et import export ingewa den de obnara yambalwa no yango currency hotel sanamba ingewa hotel haram bank haram fatara no le hdo fa le ko ta no le hdo donc yimi mandati libo wa la kan na bon so we yamda adam da salif ni kema le bon ti bo wazi gato wa transport rapport bi transit normalement ha mi ka bi transitaire bi transport pour bamme la som ta no kengel wayam goma ba sa pido ni tara no ngewa pido sa ra tara no le hdo ton ki ba kidba tum ne wa tara no le hdo te ma so ma min ta no le hdo donc normalement transitaire me centre no le hdo be no ba me gomdum transit kwa mo bala ahmiyati yisu le ni douane tumde akam ni la da wana ko da wana sam ha ke sukra wan to akam yi ba me donc tout les bons saramba tout nous le besam de commerce na mal yom ko ba tout ni nga sisi bi parare den na mahra yam ti yam ha tar zulu ese yam ba minne ni hina antiki ti yam zulu esa tatora ya yela yam sok mam kan gis ke bol tout bon ata mi le bizin abizin ta atu ni mi we ton la bona aha atu ro pidi to bol association ramba ab ka bo ti le bo association la te mo pidi ro ha inki ka ko ma yi ro pidi yam yikun lo ha bam pa malen pile bam data to gumbam data kanyam labrata kanyam to labrata obi me manda tiksi bobo gouvernement ni secteur privé wa
ya antum dum me sa zanga yam bon sa me tara no re de men kenga de be no wona le ya wa to nguma tun bon san no re de to nguma brama o pata tun yella o kami tun yella donc kinna yam tinga te gum bamme ta so balake katon le bon sa yeli henti yida yum fato ne ken be no wa e biligre ya wa pa han kin kulga nya ko ma ha ta le ko ma bala ka bum papa yel ba yemir jin du ko be jin radio ti yam ni ngi kiti para wa be zakanti ko ma kelo wa baba ta be no yam kan gabe ya ken wi ko ma ken wi din yakar wa te ko ma ta le kin tin yak wa bala dar fa ya tun yum ta to vote bidje da ma to tun tin wa bala ñu da jin so da yiko lu ko da yiko lu yum le wa le ya woto yam jin yum kan wa wa afun gomli wa o mana yel kwa ba mana yel nu kele elpi welenu ratam li woni yam para to le nyakal ni woore depuis yum ka tek han kin chatel privé ajini ra be woni ronna premier ministre Christophe Dabiré zin bobone ya mabie la mais ti yon ko local mani coronavirus namsa letawa alze ka tum zanga ti bamna pulme na son yam totoa o patron la bratam ti yam kele nyar bamba ti bam han pa mum soma o handa pulma fa nan pidem otola ma yel bobo hem sakambi tun gomna yela woto no wa leben tutun le yaba mo tun da ta solution so bam yaga la yi yoro e bo bon tun tum na fa ya bam la kirwa ya tenga la kinda bale ben la na ya kan fonctionnaire damma ben la na kan ge lorte yi et kolongzi si et nyon korlan et assemblée nationale damma justice na iti tenga ken so mako voilà jam ko ba gom sida ya yam yor lempo ninga ni taranis ba lam yela wa ko ba pour yam hange cette informel la ligue de piso wa donc consommation anti la fa ya bam wa donc bam ki tinga alze quoi ya ken mi solo da même pas yor ko yam bon so wo mi solo da même pas yor de donc datni lam ti bilif ka be kayori parce que bilam yela am pa matek la yora on zema yimi panga ba esa ha menga handa ba oui ya tagasramba oui sa fanda ya tagasramba la ton bon ya ton wala han biron darawa ta pharmacie te bon bouton mana ya ton wala man bébé ne tikien de l'état ki le tawe la mi de ko pour piwa fa ya ton wa le ton yo régime pa nyaara men ko pour louer nyaara patati ton dar non nyaara handa tate ko pour ton da to mli en kayi ton piso pitun pina wa kada ko pour ton ton piso wa donc le nyaara ziba kata ton wa donc ton ta adam ti etawa c'est de sur nja yel karanti yida ti le bon san le sa wa mi te fo min sitia ni pang so tum no wa bu ti nya fo ti wol takar pori fo mi no ya ne ba le ya kabi dam no ko po no no wa pi wela wa e ci wa kar kan tingali de den yam gizo por un bon sa son la serre d'un bourdam pas serre d'un pas de bale ya bon runa wa yuma nu por un observe d'un yi kamen ken tori ti le be ti ngame ni lawa la woto ha unigam ti yam handa yam pini rana vire yam tata piswe vire yite yam tata piswe renu no ha woto tinga ligi ni ta lui pour mala ti arzeka be ne ba wan musi voilà par exemple ton gom contribution yam gom ton mana ti tinga ta yakal mit loti école si yor assemblée nationale yor mit école ya sida le nimmin bebe jinka tum nan kare su de para le mit eta haram andam alagi eto ne wuso fa fonctionnaire da mabi si ya rella ka kibati ya wera la ni salem da ba la woto wala tunda bona na pa ma anan were ya mamba enerwa nanda wa nubu muti am ko pitala nu fo men ka tem pa mi so na we pa na me bene gwa no mo fo ba fo am bom so ma bala tem ko fo men ka tem pa ni ka so mpina ya we fo junu go ye ni bo wajenga ntinda te fo pa mo to men ka fo ni pina ya we ti le on be jizan we biro le ma pusu men yam ha kem ni ka tinde ben déplarer ki no ko hotire be ma hawa da ma ya yam le bon ha ko ambila na mafa ya yam le bon sa tiro ambila kate pam ni biro po ki ko hotire ya nimba ki da nimba ki pa ni bara po bala même be biro ba pusu ba man libre la tire on pita bien da ko hotire bala
Yam des fonctionnaires dans ma libre, il y a commerçant. Oui. Tu commerçant, il y a un bâtiment libre fonctionnaire. Bah, même Bible pour un darin, man, n'indi congé, la moi, vous le tire le mabé, côté Varbi. Ah bah. Oui. Tu n'as pas cassé ton voyage ici, Charba. Du congé, vous le tire le mec, la tire, vous le tire galant, la tire. Tu es un fonctionnaire. Tu es un fonctionnaire. Il y a un qui moi. Qui est ton rapport? Les Nims, la pire, il y a un ning of Zassé, qui part boutique, ning Kamal, la Yaran Kounetava. Porta la pour envoyer les tables pour les tables. Donc, ton lit bon salamba, nimbana balanampo. Tu n'as pas moyen de tourner, tu n'as pas rien sur le cabi. Alors, il y a un petit peu obtenu une chance rapport. Si Kalaka et n'a pas bien ça, tu m'as mis pas à yam. Si gomme de libre, si dans les bons, ça zouloué, si chambre de commerce vote les bentame, il y a bure attend. Novembre qui il a un pila nasi non goma nabor bahmana a cheme la zuluisa ya buron vin fati de vine ti han papa ma team ya team mi lat mbekane mbono wa deni ha on bol tira la zalim la yibu pisi la yemre zalim la yibu hanan tolo whatsapp am ya pisho pela we pisi la yibu pistan la we Han libre indiqué na sar 0221 0202 79 22 39 39 tirgu day kwesa na yele on va pas son sera non nenyondo et alagi araman kabore et de yimu wumamti politique aramba o kin rabme husur yam tu ma pora et yam garanti nya sobaya sidbi bale nyar da taba nyar da yatile mam serde wani tonda wini sola tiam dike la passernen qui am tum da pour un jour yam gezo pour au koma zim sam bibi jour au koma ha gomna to hambe yir jour mi ngam nitam te jour aye aba oui puisque tout ça kam te tira to bonita pa tabu yam la politicien ma nit fa ha wate apa wat ndat ninninga huntin tuma de tinga min cing tore bam da impose bam nida ti yam pour ba bam nida ha ya von on patara ngodo on kata idée on kata nafa bam da dikenyi so impose ma ti yam pour la soba hampa tuen myol bitora nan kengame de nan kana na mi te ka bor tinga na cing tore wa nor wusu mi kidam ti yam ne tuma fa ka kenna sulo han ka kenna yam organise sote on sama fa ya yele bamba o bat ni mbui de menga mbi ne taba mi taba jeme taba nyak ne da en gesi nan kengam la woto bamda to en pusa bamne da ka gungi bam mi ye hedia wa bam han bat yam nyi taba nyak yam tor soba ti yam nan tum ni letaw ti yam tor soba pan parat nam ni be namwa zang aha pamwa were kana tuhna man lubi wuto la bami yehdo okay wala gom na yasida tun da tam tun ni bang tun ko mi wasa tun kabat no kakar ma tun talayam ba ka karama ka talayam bangi tin ba ya piga tin ya wenga tiam dik wenga so ban ning tora iye yewa ka tin wor yam piga gi yam wo gili katin pata dare yam hani de sul min ti chengti sul min tal panga to so ba yam dan ning ni yam men ha yer yam jeti baya ka fik be mu inti kan ning yam ha ya forme pour yam nan ci te ken ti yam data so ba atun ati de a pati man bun sa yam wa aye yam ka ti mun yam fa gilwa nan de ka tere mangi ba tradition mama hawaya oblika freedom sel ka fan ning ndika zidan ninge ese mina mzabla obra pe mina mzabe kamina mzabla kamiting zabya so ko lefi la tradition ayi soma why bali ninguire mengara ya haselle ya ninguire utumna wina ba poro handar panga on diri to kin bam datuma la ngoma politicien ma hambe poro wa on wona to man bam data le ton tradition ayi soma le jour tu coupa qui a ton ni ga poto da ka tero vai la han ni kilamti ni bala nan ta so ton gumna so ba sara bo on foreign ning to ku vu ne ba ila yam jet la il mbila etet yam hamman gune biam tula ran kana yi woto
donc ya man da sul mi ngan créer da sul mi tan lafi biya muy bo ni yam ba ya to ba muy ni la pour wa yi tan pang bala pour na wuye sidam bala c'est toi ça ka man ba fi te ka yam date ala yam go ma hankele zom ton ndara tin sok yam sok la yemre transition ay mimti awa wa me ti zulu es man pour insurrection et ti lèvre ba kinri et ti kelen sam ti kelen pamo kinri a hanju kinri a hantam same ti yela ya para antaruna o papa mo songre na ilin le ban yiki yam tarab ki berbi tarab ki be ya wana en tout cas nimba mo senti ni ya nimba ko yodo vraiment nimba ko yodo tunda tatun patron menga ya da tumne bona itawa on fournité dan kilam pam julesa en taruna vraiment ka eten wilga men ko bisi ilmi ka eten wilga la itawa yo samda bi ayo payo samde kirmi kete jini runda tun hamiba a cikin wani kete ni bana bumka wa ne akata solution ni nga na man aka mi tuna to juri ale kata moyen tin tuna to ma donc ni bana wuso nunda kini ele kange tun patron ma wuso far ko tan wen namti tinga namba baba nan man toto baya ko problème na ya pitan ko bobi so yoloba ti yolo kanga min ti sababu ti tinga pam vugo bifo ton wum kibe ken rebe yela me ti président ble compo na ma wakato o yibinda kon rasa marché rama ti patu chwe wakati ninga chef kabe ti ale la nkiti ni na papa ma ayoda yin so ba ya sidibi bon on pati bala man papi du men kan pon da mande dem ta ram ti baya woto o bra ba an serdan yobra mabi ti zulu ya pakat fabi mam takaram ti baya auto blati hanka tuni sebte ha ita on koba la tara kasit ni men to funni ita tido ba hanka to sule ba ha ya boto nyaar birkin tijinam te parce que akara yega nan ken gana kita burkina be akato ndimi te kamala tengaye donc ba bilfli ha nya ba nan nafa tenga après ça la paraba zar kamwe da zani men kene parabla kamwe donc te yiso mi ngobora menga ba mara makiyema donc vraiment ya ni bana uso nyam da goma pinti ha an wisa roto ne pagun hebra matun wa kin ha me ha watu mo sport et 2011 et amane honwen woto budzin me to bolti mutinerie rama ben ja prida ble compor be na mo bamra mara pa ma chongre bibra pa ma sama bubra pa ma ligidi o hon compte bri ran le brin en tout me yi quoi yeso bara zem sambi soda ha wa pabe nemni subtiro bamra ma yi bon sa meng la uzra portable quoi de ba wen woto ne to bray to ge hebile bamna ma pama ya kasit bamna ma ham pame datiti tun ya tun go tun mi taba hon kobra butiksa ba ta ha ka janga ko ba pu piwele no fa pama nyamma na yeso ba kaseto nge abi yob le likita ma nim kirmenga bo ya gomni nga kasakram ke kirmen pamam tu tisa men ka koy on ken kelen tunu ga be ni ba mi man ya ma nderen si yo si ti runna menga uso men kelen kenga me uso men liba me ha ya watu no gomni fa ko ne ligita ka to me nan kinga ligida yene donc la comme ça la insurrection a wani yele nemni sobe loro lable pour moi et yam yama am datam to ge hebra mayele ko to went to ha ta tonfa bo bi hebra mayeti ni ban ya wuso ko zam de do yuma yuba loro mo yo la ki yuma yuba tarunda hanka wani maram ti formula bum bi funde ba ya bala problème fo pa ma wa hanka fu yitenga nyamon gom le briba zulu es nis ba wa ya wodo ka yembi bia burkina zanga lebre ba zulu he wen wotoni bon si yam te burkina zanga la hantira wodo ka ne parce que kaya wa fo sambe province wa katla ni ngam mando le ba fo lu hurma yida tinga poko satuli la mi on ne ba ya wuzo satuli se wa ba fa hana ndur mi ngafuna yo funa sa funa yo funa da funa ko mara yumi fa ya yo rura yo ndude
la tun getam tiwa fo hambe province wa la armi ken din ti wisi wa stagala me ko men tin de pam nyaka men ka yoy den jingre na ma yikre tuorum yida hambe be gaben temsa rundu fo handa commerce men ngam banan ta lafin cin toto ya fo be province mo yir bo to ka kaleti bilu kaleti bum ka yoto ngoma aba ya to ya manje tun liba wuso men liba tun dara ti da ka yir province ma ko hodi na ti da ka woto kama yin cin province wa ti ko se intan pa na fa men wada ke to ma ko andi donc ni ngam ti province an gilim han ta lafi bam ko mes hambar had lam jikki toto yiti tinga poka amma ndu nor wuso ya el mi tinga biye ya mi ya tinga bizu ko haro do ko mi tinga le wa yela fa mo ha den yemi bazala mo songo dam mo gom zala tinga bi tin ni province wa ta da fo janan le ko ndira ma ko mele te fele tinga ya ne ba lebe witi Burkina Faso lebre bazini nga yati obtiagren dara tintasi on watin lebre kani den ya mana libre en gese yona ya tintasa la kenda bali ya bam tedo ya bam lozin dam tedo bam lozin dam marketing yikrin dabram la ton me ngam mante ni subkano yam pa libre da ter bam ko hore ya bonyin wona reya ton panga ya ngoma eto ka ton commerce julista karin na yer wuso be ka ton men tin de kele bon podi ti ya tile ti kitenga tili tun sikra ka ha ton parti sikre men kala kier kaye tun sikre men ka ton ko so men Burkina kan ki ko tabe o be la woto la don lebre ba yibun ba esen sosiko sikra in king tenta sentira ton yibun shokam to bit no ti ton sikre ligria to ti bali ton courant ligria to ti ton yela fa ligria to ki te fo hanking tenta rantira wana na ko skane anana wa ti ana men libre yida hamman kanu ni ma me kaseto tun yi kan kin marok ne dare sikir tun sikra ka ton yi ni ligidi ya marok sikra ka ton yi wile zin se yi ti le sikson o piera ya soma menga la fo handik tun sikra ka ton yi ligidi frère ne yibu den ne hanzin na mari a getam tin yen nan teranda marok sikran wa ko kane an nafar yen nan yidi yen nan da Burkina Faso tuyonga ti naf Burkina Faso loga yema nda wana ni ya tun tingara min get yel kanga bam mi wo leta wa na yelam ti bampaso SN Sosiko ya bam ka soye ya hangumna takasra ma ha ya wuso ya tleti ba ma me montun to ta ba me na ba no no tinti ya leta wa men le bon dorlo usine da mazibo si ya ba man dorse ya wuso be kati tun tinga kalfuri tun tara frontière dam ta wana ayobe ka yi to ne ayobe voilà ayu baati ha ya ayobe la get na tun tara frontière dam ayobe ti tun tu kan kin gana lo me ku malika me nganda ti ro mali ka fabrique du tete tun tu kan kin dar malin wat dar wat ko hore ti tun yo normalement malien mat nyem mam minga kira nyete malien mat da tun ni da pi wala se kan kin malien ko lebre bara gomna oto ni ti malien ma men wat kan dikne Niger me wat da tun payra ba mun buru ti sulama kin ko hore ti asama la donne la haya yo kitam ti sura katin tu wara kin pambuma to kale wat kaye yit kam pure ken lume ton saka tab to daran ken ko woni den ton bonam ton bona ma katin shift al bi kramen ne ton yo lan katir bum ton hum produit ka ne tinga pa na lebre pa pam ne ha ka ran ko sala donc bi yam mi moto ko yoro yam mi sura ti nim mi tu ken wala ka kin to ko so parce que hana yoro ton sura ti ton da ton han tu ka kin malin to da silere wa ko se intu futu wa ko se geti ya golonwe na eske ba handa kan ni muya ti ton ti ran wakane ti mali yam wala ka ti ko ti ni je ti wala ka ti ko se tun mi yanka pa bumbu le wuni gam ti ton bana tun yi kan ton ta sanke te kan nan kin lume ti don kan ya yammi la fa hayi sanke te kan nan waka don la puli la zanere mili sur le jour 30 avant pisi la geba a jifar ko tu ya tu pisi la wala fu boti yo zuma donc
ya eta menga on kutun commerce to la commerce me za tenga la eta na mana wana eta la ndat ligrin on pa man chumala ndo zulu sala nda zaptete pam la fi wala eta na pa man ligde ama ngi tun ngumna soba ndira ya bam eta menga yak yori nyaka nebe do tun ngumna me bala yi ya ngumna to nyaka neba commerce am ber han tinki ni tirka men kan di dona do no ginni kenramba kirgi ne me ki turu so ta bamne ta ban titi buidi aljaka bine nomru nugu aljaka bine la bine nomru nugu bala tin ke bala muya ti bam namare alors que ya wolma tin contribuer ti tora ni bu wan ka tin contribuer ti me tengai ya hu wo ba ya yibi ti hana kinga bala bam wolma tin contribuer ti tengai donc son ta adam te yele kange kiti te ko ba ka te tora la yam gom zulu ni ngawa bobo tigisga mandi fama handa wabeni te nyam wum tab soma yel kan ratin man rabio amiyele kan ton kenon gom na la wate jimbala ya paran kene wid ko mbala wati la watu mbala bi on ven fa ya ken bala bum ba fi kanyi garbe alors que ton da ta adam ta ka sari yote ba ton da bi se ya de sur han benti nyaar bi biya empo man boy ko tu man be jam han tin ya bonra mi tu yo empo de han na contribuer yum yenga ruru ko sankare de 10 ya mburi yum yenga ya milliard damba la mi ya to pam la yo we la ha ka pam ni ya manan ko shin ya kin sun zu ma shi ya yam problem da mai ya yam basa ya yam tinga ke ya yam yamle ka tin pambumi ama jeng mako justice yamne mikamti milbi procureur bi avocat bi député bi ka bebe ya kuma sa bon sabala donc yela fa ya bamba non ya bamba yela ya bamba kuma ku jala min kitile ya bamba la tun taram ti wenan kamante ni sale wenan kamante ni different ne tabe ne tun be ka different ta am tabe donc yoro so hanawa bitum mi ngayulo taba tiyam han yoro taba won takar pore jam dat bunni ngati tinga cinga fana cinga edna so ko yamba tere yal son vous c'était chance ta l'air moi ça tere wa ko shoti nevni se mi geto bla kela no wa ba mi 15 men chance rapport ya tongo ma chambre de commerce et goma ministère ninget le gouvernement zanga et rempa gomo so ya mairie wa et l'air ba ni mairie wa me tara tumnen ta ni taba bale ba mi pour da yamende retard sarama et ba me geta me nyaar de yam bi yam hawana wo kibare ya mer arma be wen heyete yam yiklay basora te bale yam ziga pasama nimi vraiment yam tosa sida ni rasa poussé et manda boto la takadam ti yoton hongomna et rasa avant la yukbu sun yora tazamba la pina sankara wa mira lora ya fomi yo etra wala ntia chambre de commerce anda getara ra yel koy la mairie ayo la société to zara la bra ri kun konto getiam le wonon to fa la tra wakati fa ha yo ti taboto seme fonso location vente bodo ti pale yor wakat fa voilà c'est yoram la kale prio kale tawham darmane ya sankara wa mi la wa wina me sam de commerce da la problème ko sam de commerce te bam da les jure tondo nda keto yoram me la khayidi ko bota la jaka me kiwi wa boutique sa zana boutique fo yora bo no dal tan dal damma etal damma la khayidi ko bota la jaka kiwi runa sam de commerce di kamiti melilere mairie de mo ha mairie hindira tun yora tu la ko wala pisi boutique bila tu la ko we la pisi boutique kido la ya tu la ko bunu la pisi ti bamde wala yelam tutun sanki yuma nu fa na wo kodam
yumunu fam na wo dam yumunu fam na wo dam bala yara atu me ngale mi atu yumunu fam na wo dam wa pipi yumu no yeton pamam to bo tondo da tu yi le ko le pisi wa le ko tu le ko bo pisi le yumunu ni ngam polan to ta ru no wa o kilu we ka ya ka bi ni yamba li bon polon sokla bon ya to le jion gomna ton na ka za ta ba se mi we ton non bugi ton halala bala yi ton halala to ka ji to menge alors ya yam halala la yi so ba te runda mi kam ti so ya jut saturé me to bi ke ton ne ila sa poussé nyam yo da me di saturé de me tun dat wo yella pa yel minti pam ba so video la mala tun classe ni min kaletu o belam ti yamba rab mon sa taba mi zin sa video ali bon kin sarza po henge he rasan puso sa menga ya video oui ateti yam gum na ya sida ji hawa na manara nan ning valeri te ole to commerçant wa avant to ko jora mun ka commerçant ba nan maron de jiga to wankine dena commerçant ole bon walua ne zinga so yo le to ni ziga valeri yu mala na wa mana donc tout ma kinda gwabu so ange he goudron handingi ya ne ba watonge de location na ma to le bon yigi ba tout ça là pin so ra wuso oui baton jubli sakawa goudron han ton pif jacques mori fo jour hande sunu alibre to piga fo lon ko yo goudron ya lita wa nin ya ito ni goudron ti yum fanda to piga at le to pilen wala ko to pisi donc tout ça là tengaram paquet ton yele ya ton gomna to ka ko ton toro to tontin organi taba manare bam ta tore me bam ka wana mala ton mi ton to rejini undu no fatin luwe ro fotunu ko to ro so fo min ka tin pambu mi fu nyora kabe ye ura akarade to ro li paale ro so min ka le to mi le ba ro min ngi yin tit ma ha la hanzin ta akata anni fo man bil fa yimi man de jimete fo mi zare ne bo yimi zare atara pa so ba ha ko to bolo tun ta on tim ta ba uso fa kawai ya wuce tare ji se ti karu valer ka sa yi wuce karu valer ka sa yi wuce ti jam tum ne ta ti tenga kinde la kakabele ha ka to bolo den yolo kabe yulu men kabe tun ta ba ka ta yulu soyi gule me kayro tunde gule men da shawri sine ton ram song ton aka man dimi aba tun ta ba yo yiwe family la ndiya da tour et bu sabar kusro alagi arahman kabori ibero doko ya le bonsa sula to damba tor soba yimre tir sonni ya ma libre zule c'est termimiti votre mambe souka chambre de commerce to dam henyakre yumanu lore 2016 ans et pour votre ma autoné ronad dans les bons pour ame engese et ha vous dans les bons wa et na wa engese ya me gesco ni votre ma no kenri et na yi poupée le vote na yi venra zampana zindi yamin ta harbuninga et payeti ya khazingi songe e bale longo ma wakata lo me bati hami yam nanti vote net ninga et de pas so yam yeso balune den yam vanten ki haymenga et son rapport a il tient ton rabin sa zalim la yibu pisi la yam les zalim la yibu ti hanambola tira minute quoi brat il mang yella voir émission apora il tient les bantos la whatsapp picho pela ouais pisi la yibu pistan la ouais te pam tava ti a lebra zule sa ya buninga la tim tien pam zininga ya chambre de commerce ti ya zinigato latson runa wona le bon de bilfou et barka e hinketin beni savan fm ni savan tv wakat fan prends ton dossier tu vas t'expliquer va-t'en tu es viré.
Eleven wa ergoma rorin Savan TV ni Savan FM nan sohni yamba kelardba la getba et minute kobra tet bang yela vonre émission pora ni alagi Alrasman Kabori mber rodoko sulawa tore ramsuko toni et de gomda lebra yele runa tibale chambre de commerce ya lebrba sul kenga tara votre motone bur atan novembre Kura piga la nasi ala gid pusa baraka ni huwa kon venema et nan kilara neba et antar quiz ni ba 20 sur wa bébé ni 20 kuzo me wa bébé ni am wani gwam ni wa pora 20 gomon pass ndoro yam wani yam ni wa pora nem mi kebe ni et nan kenga be ni la lebon watiyam larman lukke baraka. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Savan Media, Savan Télévision et Radio, Hakikat son nom ne, de Napousa Ismaël Rabo, Alagi Ismaël Rabo ne son rentasa. Si Hakikat sera atala nafa oujoro, la wana konya yele somde, sambe de commerce, kaneka wan chakalpora nampa na parle, campagne la mbasame, a wanta sorbe to bien comme na parle. Tant me kotuenti wona jini ko la fe ndo vorta ne la file shino ko ya hakika wato la Burkina Faso meta am nan tal ko sone na pal ni nga hanande kama hande be kiti kom ajehe komer hejinge kayte kurura katumye atuma me na fabe me wu so men dat pas ko ate de commerçant kenda mpa commerçant mi yata lam jetam de commerçant kenda wobondo nan ko baba hande rabe bi kele yi yalla sele pipi te tere ligir hin katar priwa ale ngantal pri haw ti te kan la to fonta jini nga fanyi priwa normal ndira wa kirka pahde wa kirka bodi han le poda o modor ti detail wara ma ne angulo ma bombi to tore fura ko do angulo la le ko detail pa han ta kanta na fa babil ne ko de detail rambayi la ble yi yalla sele en jeti commerçant a kika tara zarba randa bel Burkina Faso to neta sam han yitim kerimse waton ko lebre la saron ko da ne bazarase ko da ne fom pompon karbitaro on ken watan de hedbi lebil ho ton sa bi se han tera hazana mbira ha puha bom jibe ne yilem pam ko hum yo obzanda menga aya to ko ton da tamti el kan fa se fasi data ko huma tatishin da wan ko se hakika han yi botone ayi sunlito noni na parla kanela to hongom ne yam monsieur comporé Adam Belleville arrondissement si à 7h28 pour la hambe on yiki la fi assalamu alaikum ne yibe go Samaila Rabo na pusa yam ne son tara minu ko wateru me la vonre am yulla ni kema yisumita kombe rebesere to ne yam son ne commerçant ma yibe gaton sulia no gote na puso para koso la hane ke ne sama do commerçant wa no wani to ne ge sopoa ton tin yelam tiya ba maraka ba ne tabla sama de commerçant na hada wala ton na tala san ton ka na vor kwa wala ton ka na vore ton ka na nafa vore ton kame an yurin tatna ton na tala sa ya to le ninge bala te ko ton hanange runo no tire gilfa gil kapi ligida pasa me te fa sambe Burkina kane kale ya net na to fo ngehe tire ligida mana wana la ton ka to lo wum sama de commerce me yikma na bumbu na wen wa tire ligida na siga me ma ba mi hada ne tinga to da mate obsiktira ligidi ay ton ka to lo wume ton wana wume ya be mti sama de commerce voto donc ton ka tara ay la von ko ton tin yelam ti ton na tala san a patar nyon ne ton ne abam ne tabla tar nyon ne bamba wona yikila fi alagi Samaila Rabo le bio posa yamne sonronta ton ya Isaka kiu mbon yam Guinée Équatoriale wotonre wala ton na bon hanki yam sosa poka wakat kan wotonre ina kelen bon har sonronta ga te fon compte explication ni ngawa ya bum watne velam soma tinna kelen bon leta wa tab gehe yole se anda elenti bon la game pa ma yiki wala ton na le ban pa jin nganti yida ya ton julesa Guinée Équatoriale kana sa sira ton julesa na kapam chimye ton julesa keten ya wusugo ton zeka koise la ton leta wa ton na kawum ti leta menga ja koy officiellement yete bafiye bon ton kami bum ninga bam han tik quoi bam ya ngeya me ko li ibnin buyde hambe
zaman zinga quoi ti arton me hembe kana to me tunna me kin hetanga wala gehme ko ko ti ton wo ma Côte d'Ivoire kibare on wo Sénégal kibare on wo Mali kibare la ton le to lo katolo wo mta shaka kwa yi ti bafi tun jule sa kana wa wenga yi donc ton kami bumni ngam bene bam men quoi ti bam katolo ton ja kwa ba dara yi me ya yi a ton wo ma yam ko isa ton wo ma yam yabra le na mala woto ton patolon wumye ya ngwana wanti ya shi woto nore ni bi wa saban kala ni bi wa msambi ya rabo amla kula wa harona mbe bul samsule no ne ya ona jini lafe yikilafe pour son ta na na rapang ona pasa bangre la tambon so ko bam ngesa ese bon la me ka ton pa ma sama de commerce tina tum nan tumne ti ya bon la yuri ngla bebe no ti me mi mu ra dan ge wa bon la ti ma la ton pa nan tatu to le bala be da ni akra ni ngab tum ya wuso ni me nga akazin yili bon ba wuso am yili nyame nga to de sa wa bon la me tala wa ne da ti piba ayam tem ba ra to le nyatente yeso men kabe ti songa taba tina wata tabra to sam tumpon santen to me absam mal botem na nyame ti tunna menga atalla nafru budo yi wa woto ay ona passé ina tapanga ona passé bangle bala ko sona sosola wala na pusala gi abdu barkosko ne pon konton venam ningo mam yuro la salif il podo mambe woro kane commerce yela bam ngoma ya zingi rati te runda wa yam wini gamenti beta lebot ndikr men man bon ga me yam place mo bene la linga yam la pipi erere ni yam tweme yit pono la na wat woto yam patyo ya boya man ko mengla nana yam boya man ko mengwa donc c'est quand wa mamda ton sokala gi ab sokanga wa bam organiser la wana tinim ni hintul on tar beta me kenga beta wati bon ga me kenga bon wa la yam hanke lam pa model kangane antar woto vilim yam moto no wa yam panan polon to on lik tawre yeti yayi la rena meti sokanga meti yam wini administration wa ni mini hinama la député rama to me yakap to ne intervention e ha patrona ina kele yi waizam ibo monsieur Soumaïla Rabo alamda to bo son pusa yam balam pusa yam sohron taga walla yam sohron taga gwam ya soma tuka gwam tara yam lego labamda to bo so kamya yeson gom ti fonctionnaire man ben dikere congé nken lume la ken garan to nda tira yesa nan gom binde dinda yenda welage bala politicien tore la fonctionnaire me ya tore fonctionnaire ka tum eta ni wayen tiede ya politicien ba voilà ba ni ngom fonctionnaire ni to kengra lomi ni gananda tere ya politicien ba fonctionnaire be bureau wa fo congé wa batem pa ben ken gana ya ligidi boko me la fana pa ben ken gana to kon datte voilà tout cas wona son tuma wona son to zebe taba Euro 7 FM nan pusa alagi Soumaïla Rabo ne horon tara ton kila qabla meru wa fangili nun kila qab son gom ci taw damba paquet e bon rayeli ton nan costa me ko mo rengese les bon walam yelle tidna ta ba tie kidan le bedre ton na le bon costa me ha ti debni sun ko zagra la sa ko sam ne barasa el fa pa zinyen ko sa ko sun to ko ma tenga pa me ko meta pa me kene ton na le ponte pa zinninga ton data bala ya jem hanta la ton data am nan ko sa e commerçant ni sin ya wala e mama na qatar sheba umur man sebra man sebra so me ten mina ga to ngom ti man la don ka mana sheba gom na mila on datun le kamla dan le ka wanto to assalamu alaikum alagi Soumaïla Rabo ibe kibare ikalafe zaka am datam bon som pera mabiga han wat ne venma o pera soma amana nere la wat ne parce que sama de commerce ya abta dama absawa gen henne ma ya votra ma han kolre reme ya bamne bera taba donc ton nan bayati jinni bo to ne ndie tawra songo commerce ban top ton pam resi de commerce de gom ha be sok be bam meten ko lo leke ab sam pa me same ala la ton datam peral ma biga amana nere c'est commerce ban ga yursi be kanare barako so wona yikilafi baraka
Bon, bonjour, Nibiro, Savan TV. Bon, en tout cas, je suis dans émission là, rond Tourdan, avec Guanjugo. Parce que wakati ninga neba mimbe tumzugo, ti epap son machine ningwe, bamwe kata taba. Ton si kit sambe puro, ton papa bumye, ti bambe tawre lefembe pure. Len wakat kanga dunua ya tum quoi. Donc net fa sak yu ninga son ambola. Dara leben to ndeni ne yure. Leben sak nan tin sa banenga nan namza tum fala na na Burkina. Wona re. Allô, ça va FM, ni Ibe qui va là, voilà. Mam la ni ken yam so rapport pour dal yi hizibe ngom la. C'est la nuit à Bousson. Mais peu dans même temps ya limbelo roko. Hambalunda yamzi on parle de commerçants zin ngom ne yam. Mam ten la auto. Ti boy. Yam da gomti amni mbola ti bobo ti bombo ne siakane ba. Aba siakane ba commerçant mo. Yam ni mbol association lam ne bam patal zan la ni mana ngom na lam to pawda ne zalam ab to be zi ngom la yam me ese ne men han ta tu moto ya ana sa kan yigum ba ha ko zamba li yigum to zibe bala tara dum ku sia go ne man boy ha ne mami ala yigo ma sir fas ton na ser de l'informel la ma bulum bagum ton ngoma ab ha wala me yigum bol association lam to on team sam de commerce wa tiwa luo ya hansa handa ton dar duma me on duma pa kengar be wa ay bana jenga be duma boy rewa am podi la barka una man barka. Assalamu alaikum da lagi sun la tuna mo po am le po am so ran ta ngula la mo ne betap te non ko problem ya bo ton zule ya ton zile ya o ton te lam ta ave ne pere ono go via ra san ya ta rom ne samon de commerce la ma to man wala kate façon c'est faut payer to dicter donc façon ta la carte façon ta carte ko to dicter wala do ko de tema o mi faut proposition et modèle ni ina de façon violer les lois obtenir sur rapport angani ci sanke le yaro to ne ba gun riu piga ay burkina ko meza ka do te mala absan faut te carte bala façon c'est faut tin to onda te dan wa façon ka ni sa fakata durant twin diksi lon to onda te dan sa ya woto ne so na ko la wo. Oui, bonjour. Vraiment, j'apprécie beaucoup votre émission. Je veux répondre sur la question que vous venez de poser tout de suite là. Voilà, yam me pose question ngi maswa. C'est qu'il ne bona lozindamba wengo ti ton commerçant amba bahada tira ton tenga pour un yitike nganda ton waton. La yam la net yella fa ya 20 gala. Ton min se damba men la san yitin ken pak lozindamba kenga wa. Ton na mana wana. Usine tire hanka kasna mala ton yella ya. Na mana wana. Ya tile ti yi kenga ntikan bo aya lebon wa ko ska wa. Ti kiti ya to wa. Voilà, apan malaka ton tenga apan malaka ton menga vima wa. La na mana wana. Faut me patin zila ya temper la. La ton voilà, min si damba ton tenga to dama wenda twen malaka meten ninga lozin sa tenga pour kati. Wenda ko song ton la song ton tenga ram hali bukan diket ton tenga ligida. Voilà. Bale ya kala bi word bamla e mali bukan dik ton tenga ligida. En kenan pak lozin dam ten tasi. Tu profites tenta saramba yambilam ton man wana yambilam ton man wana yela ya tour voilà en fait gwama gumdam la voilà teker hampa 20 teker sati ni sala haya woto sa yamna man model bugo tati wen wa konda timba ampare woto ya tour voilà pa commerçant ba me yelle commerçant me rata meti bumbo fara be yamba kati ba me 20 pame bali asambe yamba kanen amala gata commerçant ba wa et il faut yitam voyage do men ya risque wa c'est des risques ya risque la faut on dit que yitam voyage do boté da waton faut risque da fa vima faut risque da fa cap donc te da hambe kane faut me rega da yamba ka faut mettre pa ma me faut yinga bi la fi ti tuma sakata lam yelam ti man wana ya tenga to damba po tabam da up to man woto no ya wege ta mi la na yelam ti boy on est un patar panga sa na mana ton me poko dam la tenti moen wa ko da timo merci.
na yibero Somalia raboramba kusila na yibero uhayam ne soron taga tunan yure Martial le ore simbe koko yare ton na ko sini ngaton na ko sa samo de ko hatta wa namba to mo don le pangese bon na yelle tia bon le bokre bedere wala to na ko sam to ngare bon na ti ba mo wat bam na lo kam ti bon wala ta bam jini bon wa me ha nan dike bam man bum ni ngan ka get bon yelle na man de fo man tenga damba kazime he mon ko tam to ngata ba ate to mbekene la mame ngum na me commerçant lam na katara sebre mam kote nem ni sinya wala mama to mo do man seba se man seba kene yawde empolamba der pa ma seba ngare fo me tena ka suka to gom so be futen leke yo lam ta ko so nan ko stonda e bon lamba to mo do bo seba tv ma so me kene ne seba ti seba an ka be ne o ten mi gom la ka ten le ko da wona so ngata so ngata ba ibaraka na Marcel mbe kuken yare ya woro kane ton mi pusa ya barka waram pure nem ni se fa antolo kwesa WhatsApp wa woto no wa edibon uniga men tien wakat fa ti yibon tolo kwesa ya wusro ya ko ka tierse yibon patin dik fa ihlara mane sun sama ba ramani zabreti ya woto ya tata woti tataba ti hampaton yimna me pore wen hansake na yimi alagi ikela kame nere yimla tolong yelam ti ya pipiton han sonni les bons sa chok neda yemel ya venra te ya le bila antien le que bam kwera non rousra et ha on an le que et pas bam zulu sa ibala so ba même pas tum nay zikanga yam le kriya we alimbe rodo ko ya yam mita we mita sama la hai ni wa anguma yot ndo ko nganga kane chilore ton bonsabe pasam mam jo am paten gum la tu tikama men na avantage mami mam si kom ham mo na gup na avantage mam fa bikam ti hanan na fi mami tum do wayam tuma budu ya woto ne don digam tin ni da fa wanti bi fa agum da men fo gum fo men wa ya fo ni bala fo avantage letton hon kosti sam de commerçant so kangane bubaban suguli labe objectively bon sa jiwa objining les bons amis letton yuram bebe letton kota me te baya la lo en kota me bom moto to hanan tinning ya piti commerce jiwe bien er han mi kosum la mira nere imra ilam ti paling yamme beda han wa ya yam bon sa no re ba apaling yamme ya mo votre oui ani lo to ya wakat kang yam han gis ni pukure bom vina do waten ke ka libre puri tun ko ma yam te lo ya ala gi se ma firam da bebe no ya bam da raram da kuure labre ya bidli rakatin shulugo le mo son de bon ray tout le monde yam te pour la ya transiter damba transiter dam wambe yam yuringa wambe le bon ray jibi aha na go na wa bam me gom bam transit gom akatin gom kuuro akam mi kuuro kam labo anam ma no gom nyam goma anam ma non tan nyam ta so mi ngi dikin kin gome nyam mi na ma no pa ma mi ngi to nyam bi da tari kan ta tore la tun ko tamti hon wata bumman suguri winning ti ya tun winning la lo suya wa hotel saramba est-ce que faut han wa ya transporter ndat nan ti represent bene hotel aramba nan sakki donc tun mi kasaki ay sakam gwe bale age na borba yam ilam ti na borba kinre patum yam le bona tumi la bia na borba oui ya ka mo tem votum tun kasaki ya pang la manton o mana yam banga si puisque kan ni ngul jigo haya pol ko ya polo haya pok ko ya pok we tun tarar ma yete bote age bibo elam tu handiki pour asaban tu suk bon kan jedo kan to wandi we kan le batabo donc kay de tun sakami ya pang la man tun la tun kota me to bi nyak yil kange le ning ti nit ha na wa bi ni le ning sibu noir et blanc ya nit han ko la handade la ya le bil kay ta woni seba falsifier seba ya min ya diere la falsifier seba woni seba ni bam data ti bam ti tika ning bi ni
toi il be enquête wa ba avant de savoir ru bi ngo gum lam toxé fo san wani tun ko 2 semaines 31 mois hammi kam ti les bonoram hawa to ngete fo ka bam représentant ti on est privé na yakolam les bons saram d'ailleurs ça va bien ton rapport quoi toni les bons ça mo ha yiti azalif ni kemara kinga sari bukor to lapsi problème la bam getam to patin le bi na body to king budo la buda bo ko azalif ni kema bo den do na ton ron bo me den da tin da wa ninga to zugu ti awa o tum da pa terre mari ne nda tan bozini ngawa le yampa bo yen sobay dilatun yela miti ne santo on tal pri vraiment revendiquer ti ba hankete ya ba man représenter ya pang la man no ayi ya sari bu korwa ya justice ha patin di justice ha ya pa zingi song don si an ka ya ko e se mam jom ti yi la o handik ji ho ni commerce me atwem la le bu yin ti tun wa yete no e nin kan ka to na yele la hanya ba yela nin kan so ba ka commerce la yore ya commerce am ziga to tinki ton kwesa ba to takinga do ya pang la man nere mre ilam ti yam zuluera ya yam le bon ha ou sorom patar seba kitam ti yam patin tatoran leke si ya tun kata seba la tun tara seba baya li pigin ta seba te han to ya yam ni dan bebe ne yam kata seba fa yam han to ko yam ta so yam tun keme yam nan tun ke mu ya oto no we katilati wa otel tara bebe no ya ka otel tara fangil bebe we la hanya nyi bebe ya otel le wa anango otelele gwa mwe donc na fura pour ndama fagili wa pasam wa yam tum no ram be bien wa akati akami gomna to na gommin ti han kayam tum no rawa han gom do mi yam na fura yam jili wa han be ton tore me haya le birim bi ko nda mi rabla le birim bi ne ton ya akati gom di kare wa na fura ton fagili representa la rata ti yam yoren dikem julu jan ko ya kati kata toro wa ele ton yeti depuis objet ton so ha wa bala ton ne kare wa amna manon pamto sohne tonne hande bimbi ana wam to toni toujours jan ko yaran ke zin kuur ko ma inye ye watu ti represent ton kum ton gwaba ya sebla na gulo ko ya han karma mo nayi mo la hambi ti kawto ton ya to we ngere yimra yelam ti tonu so yam ti yam leke yam para ton tiran libam ko ton tiran na ti nyora pakano yam dara tinta se tidan tiran nam ti woto ti bale mini hidda menga yong lire kan kenten ta med izin dama ton yal badari so wakaseti oui son kala de wakaset la tare kibe wa Senegal kabiram to ton min dam la cassette kabe we ne ba goma wutu bala patolon ani cassette o den patin gati aside nyam la midi ton ki ba gid ba tum na ni cassette tout à fait normal nyam tum ni cassette la ya hongomna e do mahama am payiti tondi ton tumas li bon tajiguma ton non tokati ya jagala aw neme atum lawoto aw neme sebe lawoto kasito vinra ba yelam te boy c'est comme ça du ne tu meti asira to ba man yam panga si ne re na yelam ti bam ki ha yam gomna yam yeti fonctionnaire dama en libre de congé la men ken da tira wat libre ka ti a politicien la ma pas fonctionnaire dama a to ça c'est là politicien mi bebe la mamie to sa man ba yam tar kasito bala ton ko gom kata kasiti la pas fonctionnaire man politique na fonctionnaire in be bureau pour kar sam nam bebe et le thème bébé un présent qu'elle tout mes boutiques ça menga tout le monde kawa et ou ma bébé et ta son comme ayo et ta cassito il mita mais c'est comme ça il est là un petit bera d'un obtient petit bon ça là-bas mythique une chambre de commerce et renam to mona range yam yele zikanga ila zo ngoma pinda yeto pa songro so yele yam datam to mona mde en song den yeso ba et gol same et nera yimra yela me ti chambre de commerce ya beda yeye et tu yelam ti ya beda yeye sira si yo to ngom ko wa ya beda yeye balambe biwa beli ka tun juranti pa bini ya tun nga kanibi ani tuwa nettoya harama yin do be biro ramani rotaya bam no re han bebe et tu eta so ba ya beli
ya tum da ramma yam ha wani ti ni to ya yam ha bo ya kitba itim pama ni da yi mun bebe ne ta azara yi mun no no la genya eske ayi ro ya yura yakin kenge kata dati yi so bebe yi da ro wasil sida ka bebe kata da ya tun yura bura tun yura bebe tun ya ka bebe wa ya mem soje isa da mbi nyakanya yura tokosi tun ne wura ya man bisininga la hantumde di batile ti ayen so ay ya so batin tun ga benki ya yura la yakin kenge ya woto ya man so ko yiru tan me man pe me bam jiwa ki bar me bam mi de bam yura me bebe ya man so ko yiru to ba ko yiru yam do kawa so ko yan je sam do ko maso ya yam represento ya ana winning na te kamen so be bam min pa wum da yur me ye da mana sibra yiti ya bam da ma in tinga to represento c'est so comme ça yura bebe o me sa ka bebe la yel kan ya ministre ni ngeta le bra yele en get yam vote yele bi bali bam ya fonctionnaire dam la tun yela wa ba handa am kun tun bonra ntitin sin ning beni tun katin tumni te ka bonra tun katin kirte ka bonra donc ne fa yil tara tori la yam yura mi te na kabebe jija zang fa yam gum bonra yam pa yene de be auto na ken rodo kon je le ramini hero mini de commerçant ya wa rodo commerçant ntiyan kebe ni tum na kan tayamma win baraka aruna kabur mi jinda ruwoko nda tum ruwoko illahi mi te ko basum to pour la payer fa ton na yel kan ala woto ne donc tout den yam de pa la ben sonne oui parce que mam kami minute dama fanye le ma mi minute dam tinta ta benase ti hanka fon ka kenge ti fora ban qiwa be fo santa apporter viro tiens pas mal la maison kira da fo wani gomlinga na kira fana so ne fana ko an to sa fo yim hentara to fo yiko lo bala tunje to ba je tunje so ne tun yi beta ba ilu ru ko ramba hatta to le nya to le menga ba ko firan do wa ala ka bo to le so ngoton ni mu to ton piga le mili ka mana ba hanyo lam tan ti yibi wa la mi be jule ha te mana wa donc ton piara la moi nebe katera se mbol kane yele ti da ligir hondora bam pa yin chambre de commerce yi kin dambe na iti oboye la team ni so ba sidbi oui vicher ya sida chambre de commerce pa gehe aya range mi ba no ya to bi am ta benni tabo bam pa wum vicher ki bari bam pa mi wa mo hono to ko la to ligidi bam mi ngom pa mewa vicher ya to ne ji vicher ke bam mi ba mi bam ba wumda le bilmi handa kan bembe ne ya tun nyamri yinga tun ne dikin kisa kon to ta hafta tuka ar yinga ya masibde dinde geti ya wotlo woto bam in maran ma tuka ya woto ni si ni tun me ngon suse un film tun gwa ban dikiti ta ngudi ba gisi ya takabe we donc bam ni ta balwa on da ka yari tun da jongo mala kane ne tiya bam ne ta ba tun yule tun ya kabe ni ba ni to same ya woto ne si ko mpa ginwe émission ko la sebo nyam ta so ne vote hanna mane bureau ata et yela fan tout dem ti a choma bi na yi poupée le na yi vient me voter on allait alhamdulillah la ko to woni kitay poupée la yi vient ti jikabe ti kulum karam la karam kulum kabe fo ni jini ngo wa to kaneri ar ko to wenti samdo kuma samen sulu ngon gisa atumna ti tun wumda ne ngomde ta zaada man girbam ne bisaba azadam darbam ne bisaba qakite kaadam qakite bo kaadam kon so to vote wa kaade l'électeur oui tun wuma yina nyeten gida men pa asoba ka pamla oui ne fanti gol hande ya sebre an gol vote rare wala yama wuma mun ka burun gum ka waya ti gida bam ne bisaba qakite waya woto no wa kaadam ma handi sa di alol mo wakata nyam kisi peta photocopie égaliser niam bonna tin mana arol mawa kadam ma wa liga lisiwa anto ndi kadam ma wa zam ole to bonit fan ki ha kata ayo bi bam ning wa fa sawa wa kata wa to no wa liga fo peta photocopie égaliser wa man procuration ne faut que bi ala ko so te bam den procuration te un talent vote voilà tin talent vote on ne faut consoler te bam qui vote alors que tun yam ci c'était informel nim pukula dam ka wo bi ni donc nim pukula dam ka wo bi ni wa ni min ka tete tibinde ka sibra yahi
la vote à place a non ta kanon ya woto donc nous kotam ti sam de commerce han wadde bam karata ma alors mohammana ab tanir fa tawri ra kat lori leran ti kisi ah karata mengra tu mana zin pour moi si non côté petit commerce pas yol hotoni avant da nan yol la ton bi ni menga abra tin yi sa ba su so mo kada mon ko commerçant ma ci tun sudo ramba tin li sa taba katilati yam yelam ti secteur informel ani naka organiser menga ta seba tam yo leti bam dam ma wona sem mo vote ma on pas fara c'est que fatara petit commerçant il faut organiser menga wa niveau informel ouais niveau formel la yole ya bam wo ouais bibo solution côté bam metim pam bam na yo de la contribution yo ndi kar kange ti vote ha obo tintal kar kange o represent am ko arol mo to man ki ndi vote petit commerce bo biyo ba to ha na ndik bam tin na be dan yi to yole ya bam yuri nga ya to yam ko zo na il ti vote yi chama donc ils ont été votés ensemble. Tu votes pour moi. Bicham de commerce à tout ma troume. Voilà. Donc ils ont été votés ensemble. Il y a suivi tout dans l'également bam n'ingsa juta. Tout les gom na ngome. Obligé qu'il gisse bilifu. Tout que des procurations à kashamaye. La ligue qu'il gisse bilifu. Tu es un bébé. Tu vas hanter un colis jamais. Ou colis. Tu vas à Hawate. Zamra wa tunu wa procuration la mazine. Voilà. Vote net plan de ça va même consoler. Bébé alors que pour que sont normal bébé ni mam consulter ça votre mon plan ni me si bébé la abu de mes man dans votre net plan ça va consoler tia ba mana donc au sulu de côté carnet te yiri ba mi bébé ni de tout le côté mais tu voulais trouver solution ba ha sak nation ton bonra tout non ko ton taso to tin son ton côté carnet te bonra katlet to pam de ko de king votre tabi le costume de le costume to hana ning petit commerce jiri bisidi leb silsida sidi bi bon rosige si tempa bon rosige ob sidinga ti bam ne taba ton sakar polo ne mi kan ti yuru sona yira otone aw et nemti la yu maruka na zo hon anzan chambre de commerce saha ti vote han yibenta apatate waruna wati nimbu de fa women ti ne ba fa mitiri 2016 an watun wataka et les bons ça to longu la chambre de commerce a voté uniganti yam yeti nimpukra a wata bilebil fu et wen sakar pora na isababo ti le bratum da yitira tanaf Burkina Faso zanga ya woto la yi Abdou Rahman Kabore aussi la barakuso ni wargo malo vote qui était bureau et chambre de commerce à Zakpoa et on a les bons contenus d'aller ti le bon pam ta areti le résolu sa bo ramen kolo yo alhamdulillah on a quitté autour nyam fa hinkela savan FM la ge savan TV minute ko ba ti bangi la bon émission pour pousser la baraka on a les bons contenus d'aller ti le pam ta ba sibi da libero en lebran yis atrare